Dharau inaweza dumu nafasi ambapo Mungu hayajifunua, lakini Jehova akijifunua, ile dharau yote imeondoka. Sema Jehova, 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 Jehova. Ndakuwa na somo ambayo inasema la révélation de Jésus Christ, ama ufunuo wa Yesu Kristo. Unaweza ambia jirani yako wa karibu, la révélation de Jésus Christ. Ufunuo ni jambo ambayo isiyoonekana, ni jambo ambayo imefichwa kisha baadaye Mungu kaifunua. Ufunuo hatuipati kwa sababu tunapenda kuipata, lakini ufunuo Mungu anaifunulia kwa wale anaowataka. Tumoja sema amen. Na njoo kwenye difference kubwa ambayo inatokea hapa entre théologie et la théophanie. Théologie, c'est l'étude de Dieu. Mais la théophanie, c'est la révélation de Dieu. Yani mwenye alifanya théologie iko najifunza Mungu. Mwenye alifanya théophanie ni yule ambaye Mungu alijifunua ndani ya maisha yake. Oro mwenye alijifunza Mungu iko na teori, mwenye Mungu alijifunua kwake iko na pratique. Kwa maana utofauti utaonekana wakati yule ambaye Bwana alijifunua kwake anaongea, na yule ambaye alijifunza, mwenye alijifunuliwa, mwenye Mungu alijifunua kwake iko na upako na iko na pression yenye iko naongea, tandisike mwenye alijifunza iko na tatone. Amen. Najua tabarikiwa sana. Wale waliojifunza Mungu wana mafundisho ya hapa chini ya jua, lakini yule Mungu alijifunua kwa ajili yake ana shule la mbinguni. Oro bia dunia binadanganyaka, lakini bia mbinguni binapanaka ukweli wa mambo. Tumoja seme amen. Tumoja seme amen. Na hapo Paulo alifanya teoloji miaka yake yote, na akaanza tesa kanisa akiwa ambapo iko na fanya ile teoloji, iko na mutiamo akili ya kuharibu kanisa la Mungu. Ilibidi sana kwa mshemea Damas aseme Bwana akajifunua kwa Paulo, pale pale akaacha mambo ya teoloji akaingia mteofani. Benye alikuwa anaharibisha akaanza bitengeneza, benye alikuwa na katala anaanza bikubali. Hii ni tabiria maisha ya mtu mmoja. Hautaishi tena seni ya kudunia, unaanza vitu vya mbinguni, maana Jehova atajirevele ndani ya maisha yako. Nipe amen. Mungu wa baba haifanye kwa ajili yako. Kama dunia ilikufanya unaharibisha vitu vya mbinguni, vitakufanya Haleluya. Eske unaamini kama shule ya mbingu hii haina shida? Mimi ndio nilizimisha kidogo. Amen. Shule ya kudunia inafunzwa na wanadamu, lakini shule ya mbingu Mungu yeye peke ndio mwalimu. Na hii ya kudunia unaweza pitia mtihani fulani, na ile mtihani akili yako ndio itakufanya uweze ile mtihani, lakini kwa shule la Mungu yeye peke anakupatia mtihani na mwatakuwezesha ni yeye huyo Mungu peke yake. Ndio anasema tunaweza mambo yote katika yeye atutiae mati. Huko ndani ya shule lake manafanyizia examen. Tumoja sema amen. Ndio hii Apokalipse inasema, aseme ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Yesu akapatia malaika ufunuo, kisha malaika akapatia Yohana ufunuo. Inayomaana ufunuo ilianzia kwa Mungu, Mungu akaipatia Yesu, Yesu akaipatia malaika, kisha malaika akaipatia Yohana. Tuko wapi? Aseme amen. Wakati Mungu alikuwa na zile ufunuo,
aliona sitazibakiana mi peke, ilibidi azitie kwa mikono wa Yesu. Yesu naye akasema sitabakiana hii ufunuo, inabidi niipatie malaika, na ule malaika ni malaika wa kanisa, ambao baraka zikitoka mbinguni zinafikia mikono ya Yesu. Yesu anazidepose kwa mikono ya malaika wa kanisa ambaye ni baba yetu. Sa baba anapata baraka, hata zibakiana anaziachilia kwa ajili yetu, ili kwamba na sisi tuprofite bienfait za Mungu. Wewe Yohana, sa unapata ile baraka, hautazibakiana, ilifo naipatia mataifa yote. Aya. Kwa maana baraka zinaanzia mbinguni, zinashukia Yesu. Yesu anazipatia baba, baba anatangaza kwenye juu ya madhabahu hii, kisha zile baraka zinavamia jamaa yako yote mzima. Kila matakusogelea anaprofite kwa zile baraka. Hii nitabirie mtu aliye na imani hapa, kwa mamlaka ya Mungu wa Baba. Pokea baraka ambazo zitakusaidia wewe pamoja na jamaa yako, zitakusaidia wewe na entourage yako. Ungenipa message ya pale na panda zaidi ya kawaida. Baraka zenye utapata hazitakuishia hako, utafaidika wewe na kila anayekuzunguka. Mtu kwa pia nipe message ya pale, yani unabarikiwa wewe na jamaa inabarikiwa, unainuliwa na jamaa inainuliwa, unaendelea na jamaa inaendelea. Yohana moja nipe amena zaidi ya pale, ni pasule kitu zaidi ya kawaida. Senye jamaa ilikuwa iko mpresence ya Mungu, wewe ulikuwa mpresence ya Mungu. Senye biko banakula maisha mazuri, uko mkisanga ya Patmos. Kwa maana kisanga ya Patmos uko unateseka, juu kwa msaada kwa wale ambao walibakia nyumbani. Ukiona umesumbuka sana, iko wewe njoo malere, hapana. Uko mkisanga ya Patmos, njoo kwenye maono ya Bwana itakuya ndani ya maisha yako, kisha wale walio nyumbani wanapokea zile baraka. Hii nitabirie mwana wa simba aliye hapa, watu wa jamaa yako watajitapia wewe, maana presence yako hapa Jehova Nisi itabariki maisha yao. Ungenipa message ya pale, naona Mungu wa Baba amefanya zaidi ya kawaida. Hauyakuwa na pesa, haina probleme. Hauyajenga, haina probleme. Umezaliwa, haina probleme. Mama kisanga ya Patmos, baraka za Bwana zitashuka kwa ajili yako. Mwa ile mateso yako Jehova atajionesha. Kwa ile shida yako Bwana atajifunua. Kwa ile dharau Bwana atajifunua. Nipe amen. Mungu wa Baba ajifunua kwa ajili yako. Ulipokuwa nyumbani Yohana, Jehova kujifunua. Ulipokuwa mkisanga ya Patmos, jo revelation ikaonekana. Pana wengine ndani ya mateso, Mungu amejifunua. Ndani ya moto, Mungu amejifunua. Kwa tundu la simba, Jehova amejifunua. Hata kwa ile shida yako hii mwaka, Bwana atajifunua. Kwa ile dharau Bwana atajifunua. Kwa ile mateso Bwana atajifunua. Kila mwenye Bwana jifunua juu yake, maisha yake inabadilikaka. Ya kwanza sura inabadilika, ya pili jina inabadilika. Jo Musa ataniambia ya kwamba wakati nilikuwa uwepo wa Bwana, wakati Bwana jifunua kwa ajili yangu, aliniambia ya kwamba mbele ya Farao sitakuwa mtu tena, ndakuwa Mungu mbele ya Farao. Yani grade yake ikapanda. Hii 2024 Bwana jifunua kwa maisha yako, ili mbele ya maprobleme grade yako ipande. Hauyanipa message ya pale, Bwana haifanya zaidi ya kawaida. Natabiria mtu leo na imani hapa, unaposema amena mara 3 na grade yako inaanza panda, Jehova Nisi atajifunua kwa ajili yako. Hata wale waliokudharau wataona heshima inaonekana kwa maisha yako. Mtu wa simba nipatie amena hapa. Ya pili, anabadilisha sura yako. Ndio maana watu walikuona wakati ulikuwa bado haujaona Mungu. Mesa Bwana ajifunua kwako, watu wanakuambia funika sura yako, maana utukufu imekuwa zaidi ya kawaida. Batu biko banaresiste kuangalia juu Mungu hayajifunua. Banaresiste kukuongea mbaya juu Mungu hayajifunua. Banaongea benye banajisikia, Bwana hayajifunua. Atakapojifunua Jehova, wale waliokuangalia sana wataona mecho yao inakuwa vigumu kukuona wewe. Sasa unainuliwa, wataanza panisha mecho juu waone kule kwenye unapanda. Haujanipa message ya pale, na Bwana hayaifanya kwa ajili yako. Wewe ni mwana ambaye lazima baraka za Bwana zifuatane na wewe. Jehova
kanisa ajifunue kwa maisha yako, ajifunue kwa biashara yako, ajifunue kwa jamaa yako, ajifunue kwa kazi yako, hata kwa huduma yako. Jehova ajifunue. Ungenipa amen zaidi ya pale. Naona Mungu wa baba iko najifunua. Haleluya. Ambia voisin, akijifunua anabadilisha jina. Niposa Petro atanielewa. Wakati iko baharini alikuwa anaitwa Simoni, na maana ya Simoni njo roso ama matete. Asa Yesu akaona nikimwacha mwa ile kiwango sanda panda, nikituma moto itateketeza matete na inabakia vumbi. Kumbe inabidi nibadilishe jina yake, asiitwe tena Simoni lakini aitwe Petro. Maana ya Petro ni jiwe. Yesu alijua nikimfanya jiwe sanda panda, ndatuma roho picha ya moto, itakapowaka juu ya jiwe itashofe sana, kisha inaexplose 3000 persone inaokolewa. Maana Bwana akaondoa urejereje ndani ya jina ya Petro, akampatia jina ya heshima. Hii 2024 Bwana kupatie jina, Jehova kupatie jina ya heshima. Bwana kubadilishie jina. Wewe ulikuwa na jina ya dharau, kupatie jina ya heshima. Ulikuwa na jina ya celibat, kupatie jina ya mariage. Ulikuwa na jina ya chini chini, Bwana akuinue. Daudi moja nipe amena, ambaye Bwana anabadilishia jina. Ulikuwa mungereo, unakuwa mfalme. Joseph ulikuwa prisonnier, unakuwa premier ministre. Esther ulikuwa yatima, Bwana amekupandisha zaidi ya kawaida. Mungu hatakuacha vile ulivyo, lazima apandishe jina yako zaidi ya kawaida. Leo ndio umezarauliwa, atakapojifunua anabadilisha jina yako. Sema inawezekana. Sema inawezekana. Na hapo niliongea ya kwamba kujifunua kwa Mungu iko tofauti na kujifunua kwa malaika. Malaika anapojifunua anafanya benye walimwambia afanye, lakini Mungu akijifunua hakuna autorite nyeko juu yake, ye peke ndio mwenye anapanga. C'est pour cela malaika alikuwa anashuka Betsaida na amri ya kumponyesha atakayejitwika wa kwanza. Ya pili, hauwezi pona na ukulobana, gisi baba alituongelesha. Yani malaika alikuwa na maprincipe za mingi, alikuwa na makritere za mingi, lakini sa Mungu yeye peke alishuka akajirevele kwa ule paralitiki wa 38, hakumpatia makriteri, paske kriteri ya Mungu ni neema yake tu peke yake. Haangalia aliyesoma, haangalia aliye na nguvu, haangalia aliye na pesa, anaangalia yule ambaye neema yake ilitangulia kabla kuweka misingi ya ulimwengu. Ndio maana Mungu akijifunua kwako, hata angalia jamaa yako hapana, hata angalia etada yako hapana, hata angalia masomo yako hapana. Anaona ile neno ambalo alisema kwa ajili yako kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa. Na sasa Mungu alifika Betsaida, maandiko inasema akaambia kiwete simama, chukua godoro lako. Malaika alikuwa anasema plonge toi, mais Jésus anakasema lève toi. Pour que apone il faut anajiplonger, mais Jésus akasema mina anile ordre terrestre juu yako, hautaangalia tena chini, utainua macho yako juu, ndio kwenye muumba wako anakuwaka. Alitamwambia nini? Mina kulibere na teofani, mteoloji, mina kukonekte na teofani. Yani hautaishi kubitu bia duniani, ila bia mbingu ndio benye unaanza ishi. Hii nitangazie mwana wa Simba, hautadependre na bitu bia chini, hautajiplonge. Wewe utasimama na unaangalia msaada kukule Bwana alipo. Haujanipa mezedi ya pale Mungu haifanya kwako. Leta mezedi ya kawaida Jehova haifanya kwa ajili yako. Hautaangalia mambo ya chini. Jamani kuima ndio, jamani kuima ndoa ndio, ili kuima richesse ndio, na Mungu aliye juu atakupatia bia zaidi ya kawaida. Nipe mimi pasule kitu hapa. Mtu anayemtegemea Bwana atakuachiwa heritage, anaacha heritage. Hakuachiwa pesa, mimi anaacha pesa. Eske unajua kama dote ya Yusufu ni kwa mimba ya Yesu?
Ava Yesu aingie mtumbu, Maria anasema aseme alikuwa na ujauzito, alikuwa mchumba tafadhali ya mtu anayeitwa Yusufu. Mesa mimba iliingia, Yusufu anatafuta kwepa. Malaika akamtokea kwenye ndoto, akamwambia chukua Mariamu mke wako. Avant alikuwa fiancé, mesa Yesu aliingia mtumbu akakuwa deja marié. Maana mimba yake ilikuwa, ile mimba ya Yesu ilikuwa heritage kwa baba yake. Na nitabirie mwana wa simba aliye hapa, heritage ni jamaa ikukuachia wewe, utabaashia nayo. Baraka inayokuachia wao, wewe utawaachia nayo. Ungenipa mimi zaidi ya kawaida, naona Mungu wa baba anafanya makubwa kwa ajili yako. Ongeza mimi zaidi ya pale, na mimi pia naongeza kupanda. Jo, maandiko inasema wa majusi wakaleta dhahabu, uvumba na pourquoi walileta uvumba? Paske walijua ya kwamba mwori la ngombe, harufu yenye Yesu iko nayo ni ya mavi ya mbuzi na mikoo ya kondoo. Kumbe po tumletee parfum ya mpya, ya itashanje harufu ya maisha yake. Mungu akikupendelea haachaki harufu mbaya kwa maisha yako, anabadilishaka harufu. Harufu ni picha ya reputation. Jehova anapokuingia ndani ya maisha yako, anapojifunua, haachaka reputation ya mbaya, anabadilishaka ushuhuda kwa ajili yako. Ulikuwa na ushuhuda usioeleweka, yeye peke anaibadilisha. Ndio wale wa mwizi ya zamani wanakuwa bahubiri leo, wale makahaba wanaanza kumwimbia Bwana leo, maana harufu inabadilika. Na Bwana aitokeze ndani ya maisha yako, aondoe harufu ya umaskini, akupe harufu ya utajiri. Aondoe harufu ya machozi, akupe harufu ya baraka. Nipe message ya pale, na Mungu wa baba haifanye kwa ajili yako. Hautabakiana ile harufu, Bwana atabadilisha. Haleluya, haleluya. Niko nakimbia nyuma ya muda, ni ya Mungu, letana iko na yake. Haleluya, haleluya. Ya pili, wakamletea dhahabu. Kwa nini wanamletea dhahabu? Maana Mungu alijua mahali wanataka enda inaitwa Misri, na kule Misri bakienda bila provision batashindwa nini matabakopesha. Paske wazee wao walikopeshaka vyombo vya fedha na vya dhahabu, na wakavuka bahari na hawakuilipaka. Kama nasikia Yesu anakasema Golgotha, barua za deni na mashitaka zimepasuliwa, haiko deni yako, ni deni ya Waisraeli waliacha Misri kisha bakuilipaka. Bali kamata ile deni mu Exode chapitre 11. Mungu yeye pekee anabatuma mwende mkopeshe vyombo vya fedha na vya dhahabu, batabapatia. Eske bali birudishaka? Asa Mungu akaona nikituma tena huyu jamaa na ile deni haiyalipiwa, habata mkopesha. Ikabidi Mungu ampatie provision yenye itamsaidia kule kwenye anaenda. Mungu akikupenda haachake uende fast kwenye utadependre na watu, anakufanya kuwa independent, anakupatia pesa ambayo itakusaidia kule kwenye unaenda. Kama ni nchi ya mbali, utaenda na pesa za ile nchi, usidependre na watu. My God, my God. Kama Mungu anakupenda, akikutuma fasi, anakupatia provision. C'est pour cela Joseph, sa ulikuwa Israeli, ulikuwa na lota ndoto. Me Egypte habana besoin ya mlotaji wa ndoto, biko na besoin ya interprete wa ndoto. Ndio maana sa Farao anakuwa na besoin ya ndoto, batakuita wewe utafsiri ndoto yake. Hii nitangazie mtu aliye hapa tarehe ya leo, kila kwenye utaenda Bwana akupatie mamlaka ya kule uendapo. Kama iko na besoin ya connaissance, Bwana akupatie hayo. Kama iko na besoin ya upako, Jehova akupatie katika jina la Yesu. Nitengenezee so mtumishi wa Mungu. Amen. Njoo asilia ya Mungu ile. Haezi ruhusu uende fasi kwenye biko na bezu ya mabuka ya kupatie magodio. Iko sagi si uendane biatu ya mweupe kamituga. Bitarudia bia rouge. Sagi sukia ukiane magodio Goma, habitakuwa na soko. Mungu anakupatiaka kitu kwenye unaelekea, benye biko navyo beswe kule, njoo benye anakupatia. Na hii ni maombi yangu, kama utaolewa na Bwana, akupatie kalite zenye ule Bwana anapendaka. Kama utaingia mbele familia, akupatie kalite zenye ile mbele familia inapendaka.
hata mukaya ba enemy Jehova akupatie vitu venye badu yako biko navyo bezwe paka bakulome musama bila wao kutaka. Biko na bezwe ya pesa akupatie pesa. Biko na bezwe ya gari akupatie magari, uanze bapatia malifti. Biko na bezwe ya nyumba, Bwana akupatie manyumba, uanze bapangisha. Mpaka heshima irudie. Na hii 2024 heshima yako itarudia. Heshima yako itarudia. Maana Jehova atajifunua kwa ajili yako. Wale waliokudharau wataanza kuheshimia. Kama ni katika huduma watakuheshimia. Kama ni katika ndoa utaheshimika. Neema ya Bwana itakuwa juu yako. Haleluya. Sema tu inawezekana. Ambia voisin akijifunua anakupatia provision. Jambo lingine la kufuata, utaelewa ya kwamba watu hawana bezwe ya maisha ulio nayo sasa. Mebiko na bezwe ya ufunuo wa Bwana ndani ya maisha yako. Ndiposa maandiko inasema le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Kende dunia kona kio bezwe haiko ma information. Dunia iko na bezwe ya revelation. Parce que mahabari ni za wanadamu, lakini revelation ni ya Mungu aliye juu. Na watu wanaokomala hawatembei na mahabari, ila watu wanaokomaa wametembea na ufunuo. Mtu mwenye iko na nguvu hatembeake na balisema, anatembeaka na Mungu alisema. Na kanisa itakayoenda mbali, washirika hawasiki yake maneno ya watu, wanasikia kenye Mungu aliongea kwa kinywa ya baba yetu juu ya madhabahu hii. Hata watu wanaongea, hajifokalize kwa maneno ya watu, anajifokalize kwa neno la Bwana aliyetabiri juu ya madhabahu hii. Na hii nitangazie mtu aliye mahali hapa, watu wanaofuata mahabari ndani ya maisha yako, Bwana akutenge nao, akupatie wale ambao watakuwa na bezwe ya revelation juu ya maisha yako. Mahabari inaharibishaka, lakini ufunuo inatengenezaka. Bana kuita kahaba, bana kuita mwizi, bana kuita mlozi, haina probleme. Anayekuwa na ufunuo wako ni Jehova Mungu wa kweli. Atakapojifunua, wale walioongea mabaya watabadilisha maneno, wanasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Wewe usijitetee, sema kama Ana, sitaongea na Penina, ndaenda Shilo niongee na Bwana, kisha Bwana yeye peke aongee na Penina. Ongea kama Yona, sitaongea na samaki, ndaongea na Mungu ndani ya tumbo la samaki, kisha Mungu yeye peke anaongelesha samaki. Hii nitangazie mwana wa simba aliye hapa, usiongeleshe maadui zako. Kuja hapa Jehova Nisi, ongea na Mungu wa Jehova Nisi, yeye peke ataongea na maadui zako. Haujanipa mimi zaidi ya pale, Bwana yaifanya zaidi ya kawaida. Sema kama Daudi, Bwana utete nao wanao. Kiswahili nyingine, ndateta na wewe, kisha wewe unafanya nini? Unateta nao. Kwa imani kwa pia sema amen. Jambo la kufuata, aliye na ufunuo wa kweli, aliye na ufunuo wa kimungu, aliye na ufunuo juu ya maisha yake, anakuwaka na precision ya maisha yenye kunapitia. Anakuwa na uhakika ya maisha yenye kunapitia. Kiasi kwamba mtu wa ufunuo hata hana kitu, anamtumainia Mungu aliye juu. Hata hayapata, iko na imani yake kwa Bwana. Hata amesayauliwa, amejua ni mheshimiwa wa ajabu. Hata anakosa nyumba, anakosa gari, anajua tu ya kwamba leo ndio iko hivi, ila Bwana atakapojifunua kwangu, bien nilikuwa mimi nakosa na vipata. Mtu wa ufunuo haishi juu watu wanaishi, anaishi juu Mungu yeye pekee anapenda aishi. Mtu wa ufunuo hajikompare na watu, anatumainia kile kenye Mungu aliweka ndani ya maisha yake. Jo maandiko nasema kwa Wagalatia 1:12, Paulo anasema hii mambo sikuifuzwa na wanadamu ama sikuielewesha na mtu yeyote, lakini kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Chini amesema na yeyote atakayewaletea injili tofauti na hii niliyowahubiri alaaniwe. Njoo kujitumainia hili.
Unajua kama Mungu ajifunua kwangu, hata vitu vya bamba leo, kesho binaweza kamata. Hata leo vya kuwa bie, kesho binaweza kuwa bie. Jambo la kufuata nini malizia hapa, aliye na ufunuo wa kimungu hamfanye kila mtu kuwa adui yake. Kama unajijua hauwezi pigana na kila mtu. Kuna vita ambavyo unatakiwa kuachana navyo, maana havina maana katika maisha yako. Na kuna vingine vita ambavyo unatakiwa kupigana navyo ili kwamba vikupandisha viwango zaidi ya kawaida. Ndio maana Yesu hata itika kupigana wakati banamkamata huko Betania. Banakamata mawe, banataka mpiga. Maandiko yanasema Yesu akawazubalisha akakwepa. Kwa nini alikwepa? Alijua ya kwamba hii vita hata niishinde kanisa haitafaidika. Ikabidi aende Goligota. Alipofika Goligota, vita ambayo maisha yake iliandaliwa, akaangusha ibilisi, kanisa ikazaliwa. Pale akasema yote imekwisha. Yaani hautakiwi kupigana kila vita. Hasa vita ya maneno achana nayo, piganisha kesho yako. Njoo ya maana kushinda maneno ya adui zako. Wanapokuongea wewe funga kinywa chako. Ambia tu Bwana, naendelesha safari yangu kule mbele, maana ndipo kwenye msaada wangu imetokea. Hii nitangazie mwana wa Simba aliye hapa. Bwana akuepushe na kila vita sio kuwa na maana. Akupatie vita ambayo itakuwa zaidi ya kawaida. My God. Mwana wa Mungu hapigane vita ya chini, anapigana vita vya wafalme. Jo maandiko nasema ametufanya kuwa ufalme wa makuhani. Jo pia inasema vita vyetu si vya damu na nyama, lakini kwa ajili ya falme za anga. Hapana pepo za anga, lakini falme za anga. Maana juni mfalme hata pigana na wakaporali, atapigana na wafalme wenzake, maana yeye ni watu zaidi ya kawaida. Hii nitangazie mwana wa Simba aliye hapa. Hautapigana vita vina maana. Vita ya maneno hautapigana nayo. Achana nayo chini, piganisha future yako. Wewe ni mfalme na uko obligé ukorije passé yako. Benye ulishindwa kupata jana, leo vipate, paka watu waseme ya kwamba hakika huyu mtu Jehova alijifungua kwa ajili yake. Bwana aifanye kwa ajili yako katika jina la Yesu. Sema ufunuo wa Yesu Kristo. Sema pia ufunuo wa Yesu Kristo. Nimalizie hapa. Yesu anaingia mnyumba ya Zakayo. Lakini avant fike mnyumba ya Zakayo, kwa Luka 18, Bartimayo anasema huyu ni mwana wa Daudi. Mesawa anafika mnyumba ya Zakayo. Zakayo amesema, Yesu amesema ya kwamba huyu pia ni mwana wa Ibrahim. Maka katika nyumba ya Zakayo pakakuwa wana wawili, mwana wa Daudi na mwana wa Ibrahim. Tuko paseme amen. Lakini mwana leta wokovu haiko mwana wa Ibrahim, lakini mwana wa Daudi. Pourquoi? Abrahamu ndio mkubwa, ndio mnapaswa kuona solution. Mais comment David anakuya saidia jamaa? Ilitasema tu ya kwamba Mungu aangali yake ashe juu atende. Haangali yake ansente juu atende. Anatenda kwa yule ambaye ametaka na anampatia neema zaidi ya kawaida. Ya pili, Mathayo amesema, Matthieu 1:1, aseme la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc même Abraham Matthieu anaanzia kwa David kisha anafuata Abraham. Pourquoi? Parce que maana ya David ndio bien-aimé na Abrahamu ni baba wa imani. Kwa usemi mwingine, Daudi ni upendo, Abrahamu ni imani. Wakorintho wa kwanza 13 inasema, hata nijapokuwa na imani ya kuangusha milima, kama sina upendo nafanya kazi. Hata nikuwe na Abraham, kama sina David, kazi yangu inakufa. Imani bila upendo haina nguvu, na imani bila upendo inakufa. Ndio maandiko nasema, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
upendo ndio ilifanya na mtoa, ili kila atakayeamini imani akuwe na uzima wa milele. Maana Daudi alitangulia ili Abrahamu akuye nyuma. Upendo inapotangulia, imani inakuwa na nguvu. Ndani ya kanisa hatuna besoin ya imani kwanza, tuko na besoin ya upendo kwanza. Maana watakaoingia mbinguni sio wale walio na imani, lakini wale walio na upendo. My God, imani ni karama ya Roho, lakini upendo ni tunda la Roho. Imani ni karama, ila upendo ni tunda. Tunda hauwezi kuwa nao na hauna Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa na karama na hauna Roho. Tumoja sema amen. Ambia ufase upendo ni amana kushinda vyote. Ambia ebia upendo ni amana kushinda vyote. Maandiko nasema la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole. Imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno. Na Yohana 1:1 imesema hapo mwanzo palikuwa hapo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Kisha Yohana wa kwanza 4:4 inasema kama Mungu wetu ni upendo. En d'autres termes, marque parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Kama andiko nasema la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole. Marque la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de l'amour. Mungu wetu yeye peke ndio upendo. Bien uko nabyo besoin, il faut Mungu yeye peke ajirevele kwako ndio upate imani. Hauwezi kuwa na imani ya kujenga manyumba na Mungu haiko ndani mwako. Jambo la pili, Abraham ni baraka, lakini Daudi ni ufalme. Tumoja sema amen. Daudi alipakwa mafuta ya kifalme mara 3. Abraham ni baraka, maana Mungu anamwambia yeyote atakayekubariki atabarikiwa, na nimekufanya kuwa kisima, chemichemi ya baraka. Lakini Daudi ni picha ya mafuta ya kifalme, maana alipakwa mafuta mara 3 kwa Biblia. Ya kwanza ni wakati Samueli alifika katika nyumba ya Yese. Ya pili ni wakati ambapo Sauli alikufa, akakuwa comme droit pour la deuxième fois et bon. Utaelewa ya kwamba haiko Daudi ndio mfalme wa pili wa Israeli. Mfalme wa pili wa Israeli anaitwa Ishbosheti, mwana wa Sauli. Wakati Sauli, Melkishua na Jonathan balikufia ku Gilboa, Abner akanome Ishbosheti dernier fils wa Saïd comme roi wa Israeli. Akabakia Israeli comme capitale Mahanaim. Pale Daudi kotu Hebron ndio ni tribu ya Juda, anapakaliwa mafuta. Ishbosheti akafanya deza ku pouvoir, akakufa. Ndio Daudi akakuwa we pour la 3e fois kukuwa roi mu Israeli yote mzima. Maana Daudi alikuwa anaonyesha picha ya mafuta, lakini Abrahamu alikuwa anaonyesha picha ya baraka. Like 4:18 nimesema ya kwamba aseme roho ya Bwana hii juu yangu, amenipaka mafuta niwatangazie maskini habari njema kwa maskini utajiri. Maana roho ya Bwana ilikuya ikapaka Daudi, juu Daudi atangaze Abrahamu. Na Bwana aachilie mafuta juu yako, mafuta ya baraka imwagike juu ya maisha yako, kiasi kwamba kila kenye utafanya kifanikiwe. Maana kwenye mafuta iko mambo inaendelea salama. Kwenye mafuta iko kila kitu kimekamata. Natangaza juu yako, mafuta ya pesa iingie mikononi mwako, mafuta ya huduma iingie mikononi mwako. Nipe amen zaidi ya pale, Bwana aifanye katika jina la Yesu. Ongeza amen zaidi ya kawaida. Jehova amwage mafuta juu yako. Mafuta ikionekana, msamuko inapotea na wewe unaanza angara. Kwa maana Bwana akumwagie mafuta. Ayaya, Jehova akumwagie mafuta. Jehova akumwagie mafuta. Mungu wa Baba amwage mafuta juu yako. Nabariki mikono yako tarehe ya leo. Nabariki maisha yako tarehe ya leo. Nabariki maisha yako tarehe ya leo. Huduma yako ibarikiwe kwa mamlaka ya Mungu wa Baba. Natabiria jamaa ya mtu mmoja aliye hapa leo, Bwana atajifunua ndani ya jamaa yako. Atajifunua kwa biashara yako, atajifunua kwa kazi yako, atajifunua
atajifunua kwa huduma yako. Unaposema mimi zaidi ya pale, hii 2024 Jehova atajifunua. Alipojifunua kwa Sara, alikuwa tasa akapokea mtoto. Alipojifunua kwa Ana, alikuwa tasa akapokea mtoto. Alipojifunua kwa wale wasiojiweza, alikuwa msaada kwa ajili yao. Nipe amen zaidi ya pale, nitangazie maisha yako tarehe ya leo. Hata hauna pesa, atajifunua kama vile Ebenezer. Uko na vita, atajifunua kama Jehova Nisi. Unakosa amani, atajifunua kama Jehova Shalom. Unakosa uponyaji, yeye peke atajifunua kama Jehova Rafa. Unaponipa message ya pale, naona Mungu wa Baba amejifunua ndani ya maisha yako. Amina yako iongezeke, na mimi niongeze kutabiri hii dakika 2 inayosalia. Natabiria maisha yako, kila kile utagusa kitaendelea. Kwenye hata mikono yako yeye atajifunua. Pako tawaambia watu maisha imebadilika, maana yeye ajifunua, amejifunua kwa maisha yangu. Ile biashara inayokataa, Bwana atajifunua. Ile huduma inayostanye, Jehova ajifunue. Ile karama inayolala, Bwana ajifunue. Kazi yako, Jehova ajifunue. Huduma yako, Jehova ajifunue. Mrelasio zako, Jehova ajifunue. Mproje zako, Jehova ajifunue. Amene yako ipande zaidi ya pale. Ya. Hautabakia vile ulivyo. Wewe waava revelasyon ya Yesu, haitakosa wewe waapre revelasyon ya Yesu. Watu walikudharau ndio, na utawaambia mlinijua jana, ila leo amejifunua kwa ajili yangu. Moize Ancien Testament, uliambia Yesu akuonyeshe uso wake, akakuonyesha mgongo. Mu Nouveau Testament, kumulima mabadiliko, hautalomba ajifunue, yeye peke atakuya kwa ajili yako. Ndio ulikosa 2023, uipate mai 2024. Kama kujirevele 2023 kwako, hii 2024 revelation ya Bwana ifuate maisha yako. Ayaya, haujanielewa. Pana mambo ulikosa mwaka jana, ila hii mwaka itakupatia navyo. Hakuna vitu ulikosa mwaka jana, ila hii mwaka itakupatia navyo. Utaniuliza kama, na kuambia usiniulize mimi, uliza Mungu wa Baba, atafanya yeye. Yeye mwanatosha maji ndani ya mwamba. Yeye mwanafungula njia pasipokuwa na njia. Anapatia Sara mtoto naisha komala. Inawezekana pia na kwako njia haieleweke, na itatokea. Mwimbaji anasema sijui atakayofanya, lakini najua ya kwamba atatenda. Mungu afungule njia kwa ajili yako. Jehova atengeneze njia kwa ajili yako. Njia ilipofunga, yeye peke yakuwe njia. Maandiko inasema mimi ni njia ya kweli na uzima. Watu walipokufungia njia, Jehova kuwe njia baraka kwako. Jehova kuwe njia miujiza kwako. Unipe ameno kiwa wima, na Bwana aifanye kwako. Leta ameno kiwa wima, Jehova aifanye kwako. Hautabakia vile ulivyo. Hii atmosphere inatangaza jezi miracle ya kesho. Pana miujiza ya ajabu ambayo Mungu wa Baba ataachilia kwenye madhabahu hii. Usingelisubutu kukosa kwenye ibada ya kesho. Pana neema ya kitofauti ambayo Bwana atafanya kwa ajili yetu. Ni kweli tulilia miaka ya kutosha, lakini Mungu wa Baba iko na mshwari, hapana ya kupanguza, ile ya kukausha machozi yetu. Yeye ndiye ana uwezo ya kufanya vitu tulivyovishinda. Weka mikono yako mbele juu.